Nihit sumala pa karon ang pagpamukot sa pipila ka mananagat sa Gensan tungod sa panalagsang kusog nga balod ug mga pag-ulan ilabi na sa hapon o gabi. Si Tatay Guillermo libawan ang kanhing 20 kilos niining makuha matag gabi. Karon anaa na lang sa 5 hangtod 10 ka kilos. Swerte na lang matod pa kung mulabaw pa sa nasangpit nga kilo. Nihit jud karon kay sa panahon pigado kayo. Tapos ang di ni kalakaw og kusog ang hangin. Di na hilaplin. Pila ka kilo mo makuha ron? Ang uban makakuha tag 20 kilos, 10 kilos. May mga tay. Ang ako ganina 5 kilos ra jud. Mawala jud ni ang kuan jud panagat ra jud. Kung dili mo ka makapanagat, Wala. Mawala jud among paninguha panagat ra jud. Ginagmay basta mo sige ulan-ulan man. Magbaha man ang sapa dira. Pagbuntag mo ka mudunggo among pambot, usahay makakuha may 10 kilos, hindi naman to kasi kuan, trespassir man. Usahay may 5 kilos, depende sa pag-abot sa paghuli dito sa dagat. Kahibaluan ang maot nga panahon, epekto gihapon sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ sa Sorsogon Region. Rason nga ang pipila sa mananagat dili makapangisda gumikan niini. Hinuon mapasalamaton na lang si Jovic Batislaon, gumikan naswertehan nga nakaabot sa 28 kilos ang iyang nakuha asa gilauman nga magpadayon. Depende sa panahon kay may araman panahon nga nang lain gud ang panahon mo, halimbawa may mga low pressure mo nang ang bilay kay magpalawod. Lain ng panahon kay base ba lunod sa silhod. Wala nga gila timing lang namon kumayo ang kimpo, siyempre magpalawod mo. Gabi akong kuha 28 kilos. 28 kilos. Okay na makapalit na bugas. Dayon matod pa ang pagpahimangno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa publiko sa pag-amping sa posibleng epekto sa maot nga panahon sama sa pinakalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Gipahinumduman usab ang mga mananagat nga mag-amping sa kadagatan tungod pwede matod pa nga moabot gikan sa 0.6 ngadto sa 2.1 metros ang balod. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Brigada News.